India or इंडिया और America? अमेरिका। India. इंडिया और अमेरिका। इंडिया, Mexico or अमेरिका, Indonesia? Indonesia. इंडोनेशिया और इंडिया। China or France? इंडोनेशिया China. और इंडिया। राउंड नूडल्स। Korea or ये Japan? Both. बाहर की विदेशी सब चीज़ों को खाकर इसने सबको फिनिश किया। और ये खाने के बाद ये देखिएगा इस अलग अलग तरह के डिशेस। No reaction.